Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada rakan di Facebook. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah kita kembali siaran secara langsung melalui Facebook Live ini untuk kita melihat hari ini saya akan cuba untuk bedah beberapa research daripada um, company yang membuat research dan untuk hari ini sedikit update pasaran kita pada hari ini jatuh sehingga tengah hari tadi dengan kejatuhan 17 mata. So most counter untuk pagi ni, sesi pagi tadi adalah merah 738 counter jatuh, yang naik hanya 360 dan tidak berubah 379. So itu untuk updates as of today, right? Tetapi ada beberapa counter yang mendapat perhatian juga, kenaikan yang cukup signifikan dan drastik untuk pagi ni. So boleh monitor counter tersebut dan so hopefully line clear, boleh dengar jelas suara saya. Kalau boleh dengar, boleh try komen clear dan juga jelas. Alright, so kita mulakan. Untuk hari ini saya akan refer kepada research ataupun kajian yang telah dikeluarkan oleh RHB yang diterima pagi ni lah. So 18 Januari 2021. Untuk research ni just for information purpose only. So dia bukan untuk buy ataupun sell punya advice. Ini bukan nasihat pelaburan ataupun nasihat jual ataupun pembelian. So just for disclaimer, this is just for research purpose only. Just for information, bukan untuk pembelian ataupun sebarang penjualan. Detail study sebelum anda membuat keputusan, sila buat kajian dengan lebih terperinci. Alright, so kita mulakan. Pagi ini top story. So yang pertama dikeluarkan, yang atas ni cerita tentang Top Glove. Top Glove Corporation. Saya dapat perhatikan terdapatnya perubahan dia punya TP dia. Dia punya target price. So before this, punya research menunjukkan TP dia pada level RM9.50. Tapi after dia revise, dengan isu beberapa isu yang berlaku, maka dia revise jadi RM8.45. So tapi dia punya dia punya research menunjukkan masih dalam still buy. Remember, dia bukan nasihat pelaburan tetapi just a research ataupun untuk kajian apa yang dikeluarkan oleh RFB. So dia bukan nasihat untuk beli ataupun untuk jual. Alright. So sebarang keputusan lah depends on the so ada story GDB Holding, quality contractor for quality developers. So this is the trading idea. So tapi bukan itu yang kita nak ceritakan. So dalam research ni nanti mostly you akan dapat ni lah beberapa information yang dibagi tentang KLCI, tentang regional market punya data yang terakhir pada minggu lepas lah. Sebab hari ni Isnin, maka tunjukkan data yang last trading day. So dekat bawah ni kita akan nampak beberapa kajian ataupun dia punya research apa yang dikeluarkan. Antaranya adalah Cahaya Mata Sarawak. So Cahaya Mata Sarawak, yang syariah, kemudian di RB Highcom, so ada KLK, Sunway Construction.
So this is just an idea untuk kita dapatkan kalau kita nak search, okay, ataupun kita nak mencari counter-counter untuk kajian kita. Okay, so kita dapatkan daripada this research. Okay, so kemudian kita kena buat detail study kita sendiri. Okay, so kalau kita lihat kat sini kenapa dia menunjukkan dalam ni cahaya mata Sarawak misalnya. Okay, so dekat sini dia punya catalyst dia mention apakah catalyst dia. Okay, so major beneficiary of Sarawak Infrastructure Development Team. Okay, so cahaya mata Sarawak ni di dekat Sarawak lah dia punya base. Okay, so beneficiary ataupun dia most likely akan dapat benefited daripada Sarawak punya development. Okay, so untuk cahaya mata Sarawak. Kemudian penyelesaian catalyst yang kedua adalah expanding earnings, okay, based from its strategic investments spread out across various industries. Okay, so terdapat juga potensi untuk earnings dia bertambah, okay, sebabkan diversification di dalam beberapa industri. Okay, dia bukan hanya fokus kepada infrastructure, okay, so dia ada beberapa lagi bisnes yang di dalam satu company tersebut. Alright, and then lihat lagi compelling valuations at 10 times for FY21 forecast ini forecasted PE relative to its 5 years mean of 90 times. Okay, so expected untuk 2021 punya financial year, okay, kemungkinan meningkat lagi. So dia dah keluarkan estimation untuk dia punya PE, okay, for the following year. Kemudian kalau kita lihat yang kedua kenapa dia keluarkan dekat sini DRB Highcom. Okay, DRB Highcom antara catalyst yang mention di dalam research ni ialah we continue to like the stocks given strong prospect, okay, for Proton to continue regaining market share. Proton expanding into regional markets could be a medium term positive. Okay, so dia masih research ni masih menunjukkan dia punya positif, okay, ataupun strong prospect untuk Proton ni apabila dia continue untuk dapat market share yang lebih besar. Okay, so before ni mungkin kita tahu Pro 2 antara Honda dan juga Toyota antara pemegang market share dalam car manufacturer di Malaysia, tapi kini Proton dia dah dapat tempat di dalam market share, especially after the launch of X70. Okay, kalau kita lihat kemudian yang baru ialah X50, okay, so dia start mendapat perhatian umum dan juga pembelian yang cukup banyak bagi segmen kereta tersebut lah, okay, untuk segmen kereta SUV dan juga regional market expansion. So itu kita nampak ada kereta Proton Saga saya dijual di Nepal dengan harga yang harga kayangan, so dia agak tinggi harga dia dekat luar because of the taxes dan sebagainya lah. Okay, so Proton dia mungkin dia punya regional expansion tu, okay, kita boleh nampak in medium terms. Okay, so itu that's why dia letak dalam catalyst kenapa Proton ni mungkin mendapat prospek yang positif. Okay, so Geely partnership offer access to its product suite, research development resources and component sourcing economies of scale. Okay, so of course apabila Geely menjadi partner dengan Proton, so all dia punya teknologi research R&D, research and development dia semua boleh kita leverage on, okay, melalui Proton punya partnership tersebut. Okay, dan kita tahu Geely ni dia antara manufacturer yang besar lah, okay, di China. Various physical assets embedded with DRB have significant value accretion potential in the medium terms. Okay, ini catalyst yang dimention dalam catalyst yang ketiga. Okay, potensi yang ada di dalam DRB tersebut lah. Okay, kemudian yang ini tak syariah. Okay, Genting tak syariah, KLK, Kuala Lumpur Kepong. Okay, so this one quite expensive juga lah. Dia punya price is 26.65 okay, ringgit so ini agak mahal punya stocks. Kemudian yang ni tak syariah dan juga last ialah Sunway Construction. Okay, so Sunway Construction
potentially emerging as an early winner should a more bullish scenario unfold within the sector. Okay, so if we look at the cyclical punya pattern, cyclical sectors, after financial industry dah start moving, okay, after recovery, during a mode of recovery, selepas financial sector start to move, okay, so kita mungkin juga boleh nampak a few other sector yang akan start moving. So antaranya yang mungkin dikatakan di sini ialah construction sector. Okay, so construction sector dia adalah normal lah, sector dia ada leaders, dia ada juga laggers. So mungkin Sunway Construction probably mungkin menjadi dia punya leaders, mover di dalam sektor construction ni. Okay, so sebelum kita nampak property dan juga sektor lain yang akan berjalan. Okay, so construction, okay, so construction tu pun dia ada relate lagi dengan beberapa produk lain seperti industrial produk macam besi ke, okay, buat simen ke benda, sebab construction perlukan benda-benda tu. Okay, so tetapi di sini kenapa dia mention Sunway Construction, because of they are looking at the potentially emerging as early winners, okay, untuk sektor punya sektor punya movement. Okay, so sektor movement in term of kalau dalam case Sunway ni ialah di dalam bidang construction lah. Okay, so optimist on earnings recovery supported by strength in work execution, aggressive tendering and steady job for the parent company. Okay, so siapa yang tahu kalau Sunway ni, okay, dia punya business model, Sunway developer tu, okay, normally dia punya contract semuanya dia ambil in-house lah, okay, which is Sunway Construction. So parent company developer consultant mungkin orang luar lah, okay, tapi dia punya main con, okay, dia akan appoint Sunway Construction. Tapi mungkin sub-con tu mungkin orang lain lah, tapi main con dia adalah Sunway Construction. So if Sunway developer nak buat projek baru, nak buka township baru, ada high-rise development, okay, nak buat mall dan sebagainya, maka yang akan benefited, okay, of course contractor lah, okay, sebelum developer tu dapat profit, okay, sebab developer profit normally daripada dia kena jual, daripada jual dan dia dapat progressive payment dan dia sampai handover baru dah completed, okay. Tapi contractor dia ada progressive payment apa, ikut work progress lah, ataupun mungkin normally is monthly punya basis. Okay, so siap mungkin first month, okay, ataupun first claim tu mungkin kena tunggu 10% dulu. Okay, so 10% claim and then subsequently mungkin 5%, 10%, okay, tapi ikut jadual jugalah. Okay, kalau landed, dia ada schedule dia. Okay, schedule bila boleh claim untuk piling, bila boleh claim untuk exterior, okay, untuk wall finishes, untuk structure, dia punya beam, dia punya column, okay, dia punya roof. So itu dia ada stage billing dia lah. Okay, tapi in general kalau dia buat mungkin dia buat mall, mungkin dia buat university ke, dia buat hospital ke, yang itu dia punya billing depends on apa ni, developer tu lah, okay, dia nak bayar progressive macam mana. Alright, so yang ketiga pula, entry points appear more favorable following a price retracement ahead of its result. Okay, so yang ni dia refer kepada technical analysis lah. Okay, so entry point mungkin sebelum ni dia mengalami kejatuhan, okay, yang agak signifikan during MCO yang lepas. MCO nombor 1 itu 1.0, so berlakunya selling pressure, okay, berlakunya penurunan harga, dan kemudian sekarang mungkin dia potentially boleh nampak ada start to recover dan juga nampak movement dia. Okay, so itu untuk beberapa counter tadi yang kita sebut, beberapa syarikat yang kita dah mention. Okay, apakah antara catalyst yang mungkin berlaku, antaranya lah Cahaya Mata Sarawak, JRB Highcom, okay, dan juga Sunway Construction. Right, so mari kita lihat pula, okay, report tadi yang lebih detail tentang Top Glove tadi. Okay, tadi kita just briefly apa yang dia mention tadi tu, kenapa dia menunjukkan apa ni, still positif dia punya research dia. Okay, research this is not a buy call, dia bukan untuk pembelian dan penjualan. Dan kita lihat kat sini dia mention positive COVID-19 cases at factories. Okay,
So tetapi walaupun dengan positive cases di factory, dia masih mengekalkan um, apa ni, outlook yang positif bagi research yang dikeluarkan oleh HP. Okay, so kenapa kita tengok kat bawah ni, they keep buy, okay, but new derive RM8.40, okay, from RM9.50. 32% upside with 30% for year 21 forecasted yield dia. Okay, so dia forecasted untuk dia punya earnings bagi tahun depan, okay, so masih akan mengalami peningkatan lagi. Okay, so bila kita baca dekat sini lebih details, our TP drops to RM8.45 after we imputed 10% operating risk discount. Okay, so risk discount ni dimasukkan apabila some top glove employees at 4 of its factories have been tested positive for COVID-19. Okay, so dia punya risk dia dimasukkan dalam operational risk, maka dia minus 10% daripada dia punya estimate price dia. Okay, so this is negative for the stock, okay, due to operational risk if some of the factories are shut down temporarily. Okay, so separately, the company has increased its financial year 21 dividend payout ratio to 70% recently, okay, which is a good news for investors. So kenapa dia masih positif? Okay, antaranya disebabkan walaupun dia ada few factories yang mungkin potentially di close ataupun operational untuk production glove ni ditutup, tetapi dengan ditampung dengan syarikat yang mengumumkan untuk berikan dividen yang lebih tinggi, okay, 70% lebih tinggi, dan ini merupakan satu positive outlook untuk investor yang mencari dividen yield. Okay, so siapa yang investor yang mahukan dividen yield yang tinggi, dia looking at this kind of stocks lah. Okay, of course kalau bagi dividen tinggi dia okay, so temporarily, okay, yang kita sebut sebagai noise ataupun wave yang kecil-kecil tu dia nuisance tu dia tak consider sangat. Because they're looking at a long term punya projection, okay, so 1 year, 2 years and 3 years punya projection. Alright. Dan kemudian kalau kita lihat ni positive COVID-19 cases at 4 factories, ada 4 dah factories dia yang terlibat ada jangkitan COVID-19 ni. Okay, so antara kilang ni ialah Port Dickson, kemudian di Sungai Buloh, okay, in Kelang, Kulim Mega, di Shah Alam. Okay, so ni yang antara spike kenaikan cases di Selangor lah. Okay, alright, so the news is negative on the stock. Okay, of course lah, kalau dia affected dengan COVID-19, kerja tak boleh bekerja, kilang tutup, ni semua akan menyebabkan negative outlook lah, okay, untuk saham syarikat tersebut. But we believe that this news points to operational risk. The previous EMCO at Meru Klang lasted for about 1 month. Okay, this affected production temporarily for 28 factories. However, Top Glove long-term earnings outlook remains unaffected while the risk of a temporary suspension has risen. The factories affected should eventually resume operations. Okay, so ni kenapa dia mention walaupun negatif. So, but looking at dia punya long-term punya growth, okay, mention. Ini bukan saya punya pandangan, inilah HB punya pandangan. Saya mungkin berbeza pandangan berkenaan di stocks ataupun di sektor, tetapi kita just nak baca atau kita kaji kenapa dia mengeluarkan research demikian. So kita baca kenapa analis ni buat research macam ni. Okay. For ESG, okay, ESG score maintain at 2.78. As we have lowered it previously on 10 December due to similar issues. Okay, so issue berkaitan sustainability, okay, governance ni lately ni mendapat perhatian jugalah. So Malaysia mungkin masih baru, tetapi di overseas ESG ni dia dah quite prominent ataupun dia memang particular betul bab ESG ni. Dan hari tu kita ada dengar news juga berkaitan dengan BlackRock. Okay, so BlackRock one of the majority shareholder juga dalam Top Glove. So dia minta keluarkan salah seorang independent director dalam Top Glove because of dia punya human right issues lah. Okay, so ada isu yang berkaitan dengan human right.
previously. Okay. Right, so yang kemudian boleh baca sendiri kat sini, increase dividend, okay, drop dia punya TP drop to RM8.45, okay, so risk kat sini. This include worse than expected glove demand after the COVID-19 pandemic ends, lower than expected sales volume, okay, dalam US dollar, and higher than estimate raw material prices. This is the risk, okay, for this company. Bila dia buat analysis tu, this is antara risiko yang mungkin dialami oleh syarikat ni, okay. So kalau nak melabur tu, investor kena consider, okay, this kind of risk. Mungkin after COVID-19 ends, sebab kita dah nampak start apa ni, deployment of vaccine, okay, so maybe demand for glove lepas ni akan berkurangan, okay, untuk mungkin 2-3 tahun akan datang, okay, sebab deployment of vaccine ni bukan 1 bulan boleh settle semua, okay, most likely mungkin 2 tahun atau 2 tahun, okay, dan kita ambil projection 2 tahun lah katakan, so mungkin untuk Malaysia March tahun ni sampai semua orang dapat vaksin tu mungkin ambil masa sehingga setahun setengah ke 2 tahun. Okay, kemudian sales volume mungkin drop, okay, sebab overseas pun dah start, mungkin dah berkurangan dia punya demand dia, dan juga raw material mungkin akan ada kenaikan harga, okay. So that is kind the three things, okay, ataupun the three risks potentially possibility yang mungkin berlaku kepada this company. So that is kena consider juga dalam kita membuat evaluation kita, okay. Kemudian kat sini boleh nampak lah dia punya forecasted, okay, evaluation, dia punya total turnaround, recurring net profit, recurring net profit growth, okay, recurring PE, dividend yield, okay, return on average equity dan sebagainya, okay. So bawah-bawah ni sama dia punya financial, dia punya data dia, dan juga untuk chart dia, okay. So this is dia punya chart dia boleh mention juga kat sini, okay. So kalau nak tengok details chart mungkin tak nampak sini, kena buka dekat dia punya apa ni trading platform lah, okay, ataupun buka dekat mana-mana chart yang you familiar atau biasa pakai lah, okay. Habis, okay. Itu sahaja untuk research kan di RHB berkenaan dengan top glove dan juga beberapa catalyst yang kita perhatikan untuk beberapa counter tadi, okay. Dan di Sarawak hari ni ada satu lagi movement apa ni, salah satu stock yang telah meningkat dengan cukup tinggi, okay. Dengan kenaikan yang apa berapa, hampir I think 20% untuk this stock, okay. Yap, 20% untuk sesi tengah hari, kenaikan 20% bagi sesi pagi tadi, selepas apa ni berlaku, selepas diumumkan itu ialah bonus issue, dia ada split ada tu, split of bonus issue, saya tak ingat. So previously dia punya price is RM5 something, okay. So dia selepas dia bagi bonus, I think 1 to 3 biasanya, so dia dah turun RM1 lebih, dan now dia dah reach at RM2 again, okay. 20% untuk this morning. Salah satu sektor dalam infrastructure, okay, construction juga punya stock lah. Right, so other than that, most counter yang lain masih dalam apa ni, dalam negatif punya mode, okay, kecuali lah MPI, okay, JF Tech, UWC, Genitech, Hightech, okay, Care Power, Dusko, Penpa, okay. So banyak harga-harga atas RM2 yang banyak buat movement hari ni, okay, sebagai top gainers bagi sesi trading pagi ni lah, okay. So that's it untuk hari ni. I hope you guys benefited daripada sesi ni dan mendapat manfaat. Kalau tak banyak pun mungkin dapatlah something, apa benda yang kita buat pagi sesi tengah hari ni untuk kita review research, bagaimana asset management company ni mengeluarkan kajian dia, bagaimana syarikat broker mengeluarkan
analis dia macam mana, apa yang dia tengok, apa dia kaji, dan juga boleh kita consider sebagai kajian. Okay, so kita kena buat detail study, dan juga kalau kita nak cari stok lain, mungkin kita buat juga this kind of study. Okay, but kena deeper lagi lah. This is just on surface je. Mungkin dapatkan trading idea, okay. Macam mana nak cari, apa nak buat. Mungkin dah tak tahu stok apa, okay, just mungkin boring-boring nak buat research, boleh go through this kind of research. Banyak company-company broker ataupun asset management company yang keluarkan research, you just can have it, okay, have a look, study, okay, tapi janganlah pergi beli semua ni. Dia bukanlah suruh beli, okay, this is just for information purpose only. Alright, so hopefully kita boleh jumpa lagi dalam masa yang akan datang. Please share this video, okay, agar lebih ramai lagi dapat manfaat daripada sesi perkongsian, insyaAllah, dan kita menjadi pelabur yang bijak dan juga berhemah serta melabur dalam pelaburan yang patuh syariah sahaja. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.